Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون والمستمعون ستجه جماعة ختم القرآن saja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah ngereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk ke rasa syukur dak hadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan saat mangken tetap dalam suasana hari raya. Sanajan ampun kenging 6 areh masuk malam sikaping petok dari hari raya Kak Dintoh dari hari raya Idul Fitri tetih dan gola tak lupa ngaturake minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Nyoona maaf, nyoona sapura akih sateja kakaleruan ben muga-muga satejana sami-sami akingi ngapangapuraan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan saat mangken beten kaula turun nyampiagia nik sakoni banyak tentang keutamaan-keutamaan dari ngatamaki Al-Qur'an. Sehingga dimah sabelunna beten kaula membahas tentang keutamaanna ngatamaki Al-Qur'an Kak Dinto dan kaula tero nyampiagia salak setong dari dadapun ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyarita akih cek sangkuna kala ben seneng maos Al-Qur'an boten kaula sareng para panjenengan sateja iantarana ponapanya mana bekal kenging pan sapunapan kautamaan dari macana Al-Qur'an baik. Pertama boten kaula sareng para panjenengan sateja akan dinilai sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling baik, orang si paling bagus. Orang si maca Al-Qur'an boten kaula sareng para panjenengan sateja pun apa boleh ampun sami-sami lestari ngatamaki. Ken maca nada ka Al-Qur'an Kak Dinto bekal nyangkep orang si paling bagus. Jika dia seida bagi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling bagus sabana kapi ya area orang-orang si ajar Al-Qur'an wa 'allamahu ben ngajar lagi dek Al-Qur'an Kak Dinto. Jadi di dalam pelaksanaan tadarus Al-Qur'an Kak Dinto tantona dari salah setong ke setonga nalikana maos Al-Qur'an karena tade punapanya mana tade jeung burungan pakun ampo bede kakaliruan nama cah teti setongan neguraki nah Kak Dinto insyaallah ampun masuk sebagian dari perhitungan Kak Dinto. Jadi sana mun lacuni nyari bacaan Al-Qur'an se tepak terus tade kalirona kira sarasana cek nyari madura sana jeni lingkungan tanah suci tibi nengi Mekah tibi selakar orang nga ampun risa arena bahasa Arab iki bakun bede foi tasa lenggakna tasa loncakna dalam pamausan ayat suci Al-Qur'an. Jadi Kak Dinto ta'allama wa 'allama. Ajar maca Al-Qur'an wa 'allama ben ngajar lagi terhadap bacaan Al-Qur'an. Kak Dinto dinilai sebagai orang yang paling baik. Terus beda boleh Kak Dinto
Orang se maos Al-Qur'an. Nah, tete orang se maos Al-Qur'an kak dinto. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang se maos dek ka Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi. Ben, dalam pamausanna fokus, mahir di dalam membaca Al-Qur'an. Kak dinto ma'as safaratil kiramil bararah. Nah, kak dinto ampun luar biasa. Bekal eva polong sarang cak saking golonganna orang-orang simulja, makhluk-makhluk simulja. Se seneng ngalakoni kefokusan. Engki bahkan benih berak dari golongan orang malolo dalam riwayat lain kak dinto cak saking bekal esan dingaki sareng para malaikat-malaikat si badengi iya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Dadi derajat abek kak dinto bisa murja kalaban sebab maos Al-Qur'an. Hadis kak dinto juga terus saki. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi. Ben orang se maca Al-Qur'an wa yatata'u fihi. Ben se pamacana cuk celucuk. Wa walladzina amanu. Beda tak iki? Beda. Panapa boleh pas tepat nengi ayat-ayat se bak malarat rekananonna. Ka tayyis sijillil kutub. Salah. Si maca ayat kak dinto kose. Kat. Ampun. Tak kening lacuro tiru aki malolo. Kak dinto cuma contohna. Jadi orang si cuk lucu sebab malarat ka angku bisa maca Al-Qur'an kak dinto. Wa huwa alaihi syakun. Ben orang kak dinto ingki arasa malarat dalam maca Al-Qur'an na. Lahu ajroni. Kak dinto bekal oleh dua ganjaran. Ganjaran na maca Al-Qur'an na, ganjaran na sebagai belisan malarat te. Engki malarat pokok terus, deki pas pula na malarat pas ambu, engki lain boleh kak dinto. Dina rasio area sara kenduk, langkap baik, gua pasanan. Ampon. Tinggal balik cek saking pon apanya mana? Ajar, atanya. Cek kati pon apa bacaan sesa bendera. Kak dinto bekal oleh dua ganjaran. Ganjaran na maca Al-Qur'an, ben ganjaran na atas belisan na kamalaraten na dalam maos Al-Qur'an. Apa malarat engki karena Al-Qur'an kak dinto benih bahasa si yang kuiri saarifatan kaula sareng para panjenengan saja. Malarat lakar. Ben boleh dalam masalah memahami bahasa Arab kak dinto engki jauh berbeda dengan memahami bahasa-bahasa selain. Meniding pentingnya kia mungkin pemahaman naga dinto kesulitan dalam memahaminya rak sami bahkan mungkin alebian timbang memahami bahasa Jawa. Mun bahasa Inggris kak dinto perak beda 4 tas ribuan. Panabi bahasa Arab kak dinto aduh sapon apa belas kaireng sapon apa belas ka bobo. Ampun. Bahasa Inggris iki pak cuma saya kaireng kak dinto. Ampun gampang. Munda pada furu ajarah kempangan ajar bahasa Inggris. Jadi ketika dinto. Orang se malarat dalam maca Al-Qur'an kak dinto. Tapi semangat kak angkui mempelajari bekal kenging dua ganjaran. Kak dinto riwayat lagi sareng Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika dinto. Apa mak masa kak dinto karena Al-Qur'an kak dinto manabi leres-leres ibaca kak dinto bekal dadi syafaat, bekal dadi pertolongan dak kabatan kaula turjukan para panjenengan saja nalikana pagi nengi kaposangan na hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buah kijukan Iqra'ul Qur'ana maca abak nakabidak ke Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi karena sangkuna kalaban sebab maca Al-Qur'an dia bekal dadi syafaat bekal dadi pertolongan dak abak nakabi dak orang-orang sih seneng maca Al-Qur'an. Jadi ning akhirat gak dinto selain syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaban sebab banyak mau sholawat, banyak mau sedikir saya kak dinto tantona ngaku-ngaki dek Rasulullah juga kalaban sebab mau Al-Qur'an. Al-Qur'an kak dinto juga bakal jadi syafaat, bakal jadi pertolongan, bakal jadi cahaya
si bekal nira jalan nabatan kaula sareng para panjenengan saja nuju perjalanan yang sangat panjang iki gak dento perjalanan akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Gak dento bab garejek saking masalah kautamaan ngatamaki Al-Qur'an. Ampun sami-sami lestare ngatamaki Al-Qur'an. Sekak dima kak dinto bedepan saponapan kautamaan. Di antarana saya pertama iki kak dinto di samping syafaat di samping manfaat-manfaat selain kak dinto mungkin tenggola membahas 5 atau bana 6 perbincangan tentang kak dinto. Kautamaan nang ngatamaki Al-Qur'an iki kak dinto di antarana yad'u lahul malaikah. Bakal doa aki sareng para malaikat. Malaikat bakal doa akibatan kaula sareng para panjenengan sateja. Doa aki pun apa? Engki yantarana nyoonaki sapura dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa seekala kabatan kaula sareng para panjenengan sateja. Persugan nyoonaki doa, nyoonaki dak ka ajunan Allah, doa aki dak ka ajunan Allah supaya hajat-hajat tebatan kaula sareng para panjenengan sateja sami-sami ipatakabul ikatarema sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Gak dinto kalaban sebab maos Al-Qur'an. Gak dinto berdasarkan salah setong dadabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dagi sareng Imam Ad-Darimi gak dinto man qara Al-Qur'ana sapa-sapa orang sing maca Al-Qur'an tsumma da'a pas adu'a aparnya unan dak ka ajunan Allah maka ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Maka si bekal ngaminaki dak kaduana orang si mare maca Al-Qur'an kadito arba'atu alafi malaikatin. Kenapa? Arba'atu alafi malakin. 4.000 malaikat. Jadi dan kalau sareng para panjenengan saja jelas tare maca Al-Qur'an pas apal nyuonan dak kajunan Allah Subhanahu wa taala 4.000 malaikat sing ngaminaki. Bila ampun malaikat sabanyakna 4.000 malaikat sing ngaminaki. Kira-kira itarema pun apa punten sareng ajunan Allah. Jadi gak dinto bakun eka pikir malaikat gak dinto makhluk sih tak pernah maksiat dak ka ajunan Allah. Bita ben manusia. Manusia kadang maksiat, kadang taat. Manabi malaikat tak pernah maksiat, taat malolo. Tugas saya pakon nyerop angin, iki terus angin lalakonna. Pakon aja ge celena aing, iki aing gak dinto se itu terus-terusan. Mulai ibadi pas langsung ipakon asojud sareng ajunan Allah tolos langsung asojud mulai dari ibadi sampai deka hari kiamat tak kejaga toat mun pas manusia ampun tak gelar karena apa malaikat tak mikiri kok lapar tak mikiri pelka lapar ben pelka kadinto urusan manusia ben makhluk-makhluk odik si badai alam dunya gak dinto. Karena si afida aki manusia ben hewan ini gak dinto cuma. Kenapa? Masalah akal lah. Mun masalah boten-boten nasi lain pada manusia andik mata, embik juga nandik mata. Manusia andik kopeng, embik juga nandik kopeng. Manusia andik colok, embik juga nandik colok. Sanajan nyamana tak nyamai colok. Ajam juga nandik colok, sanajan tak nyamai colok. Orang manusia andik soko, Sape juga nandik soko, ajam juga nandik soko sanajan nyamana tebita. Yang kadang mun ampun aja dalam keadaan jaremet. Taka nyebut dik na orang bas, sebut lagi sidik na ajam, sebut lagi sidik na sape. Tak tahu aja lan kokot aja deh. Tak tahu ngumpak kar-kar. Jadi ketika itu bila pun aja sertai pesowan. Saking muka-muka buatan kaula sareng para panjenengan saja. Jadi orang saya iraksa dari sifat-sifat pesowan ketika itu. Kak dinto dan kaula benih malai nyuruh pesowan saking kuna nyontohake. Jadi ketika itu. Terus juga idza khatamal abdu al-Qur'ana nalikana pada situng orang ngatamaki Al-Qur'an boleh. Shalla alaihi inda khatmihi maka sholla kak dinto artiaki yastaghfiruna nyu'unaki sapora dak ajunan Allah Subhanahu wa taala nalikana khatamma Al-Qur'an sittuna alfi malakin sabi tek ebu malaikat kak dinto se riwayat taki Imam Ad-Dailami sekala riwayat taki sareng Imam Ad-Darimi kak dinto tadi
Si pertama itu aki sareng para malaikat. Si kaping dua na wa da'watuhu mustajabatun. Orang si ngatamaki Al-Qur'an kadinto doana mustajabah. Katarima ya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Sanajan mungkin katarima na kadinto benih pasala juni sesuai kalaban seika terwe. Karena apa? Allah lebih ngakeli pon apa seika foto abe. Dan sakadang abe kadinto tak ngauningi pon apa si sangkune ka foto abe. Perak seika terwe si bodoh manon. Turu kapane ka. Sedangkan kebutuhan natibi tak uning. Contohnya, abak na kak dinto pala na udik na malarat. Ya Allah, abdi na pagumpanga kiriski ya Allah. Cek malarat dagang ku ida resa are ya Allah. Parnyuunan terus-terusan. Saking pakun. Tapi Allah lebih ngakeli, Allah lebih ngauningi. Kenapa sih saungku neka foto? Ungku na orang jadi foto sehat. Jadi pas sehat. Jadi kak dinto satu jana perhitungan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada perhitungan kita sebagai manusia. Jadi perhitungan Allah kak dinto lebih bagus. Engki terus pas laju toro aki minta lancar rezeki pasti lancar. Saking pas banyak itu toro aki pas sakit kan tak nyaman juga. Sasoki-soki na orang mun sakit tak nyaman. Yang kisah sehat-sehat dah orang sana jen cuma odik na cokop. Alhamdulillah nyaman pokok sehat. Jadi kak dinto insya Allah bakun banyak sepakat kak dinto lakar anguan sehat. Tembang soki tapi sakit. Engki mun laju itu agi kapang atero sik katero soki sehat. Wanika. Jadi wanika lagar saya ampuna. Jadi coba-cobana odik na manusia engki ketika dinto mencari harta kesanaki dek kaman kak diman kenengan guna pola nak terus sokia. Tak pikire kesehatan nak abekna. Jadi ampun saya kejar guna urusan trauma gege dalam urusan dunia tak pikire mengenai kesehatan nak abekna. Kesehatan na badanna, kesehatan na pikiranna, langkung-langkung kesehatan na atena kaangku terus-terusan ngabdi dekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sekaping saterusah iki kak dinto orang seneng maos Al-Qur'an bakal kenging rahmatun mustamirratun, bakal kenging rahmat kabelesan epon Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya paringi rahmat Allah terus-terusan. Kak dinto riwayat kisareng Imam Ahmad ida buaki tanzilur rahmatu inda khatmil Qur'an. Jadi rahmat Allah kabelesan epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto bakal epatoron ndak kasetong orang inda khatmil Qur'an nalikana ngatamaki Al-Qur'an. Terus Allah Subhanahu wa taala rafa'allahu darajatahu kak dinto bakal ngangkat dak derajat orang ngatamaki Al-Qur'an. Kak dinto riwayat kisareng Sayyidina Umar bin Khattab kadinto eda buaki innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sangkuna Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajat salak setong kaum pan saponapan kaum wa yad'u bihi akharin dan Allah Subhanahu wa taala juga bakal merendahkan, bakal menghinakan orang-orang kaum-kaum tertentu. Pasira akan diangkat derajatnya, pasira patinggi derajat engki gak dinto ahlul Quran, orang-orang seneng maos Al-Qur'an. Gak dinto maksud orang-orang seneng maos Al-Qur'an gak dinto orang yaqumuna wa yaqrauna wa yuhsinuna. Engki gak dinto orang-orang cek maca Al-Qur'an, istiqomah wa yuhsinuna qira'atahum ban ma bagus dak bacaanna engki manabi abang rasa bacaanna kurang bagus engki nyari pertanyaan dek remes aja bacaanna kak dito bisa lebih bagus. Terus wa ya'maluna bima fihi ban ngamal lagi dari ese-esena Al-Qur'an kak dito si bakal iangkat juga derajat sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Selain maca istiqomah terjukan ma bagus dak bacaanna juga ngamal lagi dek ese-esena Al-Qur'an kak dito bertahap. Jadi oning maca, oning ka artena, oning ka maksud. Bila ampun oning ka maksud bisa ngamal lagi.
Minimal tak ngamal lagi dek ke orang lain, minimal yang kui abak natibi. Oh Al-Quran melarang cara dia. Tak bisa ke orang lain. Si penting abak natibi kalau jasa kengak. Mun pas ke orang lain gak ada sementara abak natibi kita pun melanggar dek ke perintah Allah. Oke. Ini gak dinto. Lima taquluna ma la taf'alun. Niku apa sanan? Ketika dinto. Ngamal lagi dari isi-isina Al-Quran bima fihi minal ilmi wal adabi wal ibadah, dari macam-macam ilmu dari Al-Quran. Dan dalam masalah adab, masalah tata krama wal ibadah langkung-langkung dalam masalah ibadah dan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Beda juga sih direndahkan derajat sareng ajunan ipan Allah Subhanahu wa taala wa yada'u qauman la yusaddiquna bi akhbarihi. Jika dinto Allah Subhanahu wa taala juga bakal merendahkan derajat orang-orang saya tak kenceng maca Al-Quran, sanajan pas beda kenceng nggak maca, tapi la yusaddiquna bi akhbarihi, tak bisa apa isinya mana, tak menganggap benar, tak percaya dek ka esse-essena Al-Quran. Esse-essena Al-Quran kak dinto tak eka percayai. Wala ya'maluna bi ahkamihi, ban tak ngamal lagi dek ka hukum-hukum sebade dalam Al-Quran. Wa yastakbiruna anhuban, abak naga dinto merasa sombong terhadap Al-Quran. Abak naga dinto merasa saking ampon apa ngerasa pinteran itu timbang Al-Quran saking aponah ketika dinto. Merasa abakna lebih fokus daripada Al-Quran. Ngangkep lalakonna abakna gak dinto lebih mulja timbang bebelaan sebada dalam Al-Quran. Kak dinto bakal direndahkan sareng ajunan depan Allah Subhanahu wa taala wa yajhadunahu. Ban saking apa napa tadi? Ya jahaduna, membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya caritakeun dengan Al-Qur'an ja Allah Subhanahu wa taala mutus Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ketika dento jelas saja Allah ngutus Nabi Muhammad gak dinto yutus daga alam dunia. Pas ya jahaduna bihi, orang gak dinto pas menentang lanja rangkuna jare-jare tanah Nabi Muhammad jare guna pera carita-carita kona carita-carita sita ungguan nih gua pasana. Guna yang kepada ban tanah si maling kundang yang kepada ban tanah Majapahit, yang kepada ban tanah Karaton Siliwangi tor sama jemah. Padahal sanajan sami-sami pada beda kak dinto. Sami-sami dibuktikan dengan sejarah. Tapi mon pas Athena tak andi keimanan, engki pakun ekara saja ya. Orang-orang sika tiga dinto bakal direndahkan derajat sareng ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Abali deka ayat sifatan kaula mawas dalam perpangkian dari permulaan perpangkian segi puru kak dinto. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Searti epon korang langkong saungkuna Al-Qur'an ria yahdi lillati hiya aqwam, bakal teti petunjuk dek ka jalan-jalan se lurus, dek ka jalan-jalan se cek-cek. Jalan-jalan se cek-cek, jalan-jalan se lurus engki ka dinto nuju dek ka karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto para ulama tafsir kak dinto banyak mengartikan masalah aqwam kak dinto. Pada Imam Al-Baghawi dalam tafsir epon ajelasake cak sangkuna aqwam kak dinto si maksud at-tariqatul lati hiya asub, yang kak dinto jalan se lebih bagus timbang jalan se lain. Karena jalan kak dinto arepake jalan karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsir epon dijelasake engki kak dinto yahdi li aqwamit tariqi wa awdahis sabil, engki kak dinto Al-Qur'an bakal dadi petodu dek ka paling lurus jalan ben paling jelas jalan menuju dek ka karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Dadi kak dinto wa yubasyirul mukminin, ben bakal dadi kabar gembira, kabar kebahagiaan dek ka orang-orang seiman dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Selain iman alladzina ya'maluna shalihat, engki kak dinto orang-orang se ngalakoni kabagusan. Jak sangkuna orang-orang seiman ben ngalakoni kabagusan
anna lahum ajran kabira. Kak dintoh orang-orang sing kasebut bakal kenging kenceren atau beuna belisan se raja dari ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga abatan kaula sareng para panjenengan saja dia orang se istiqomah dalam maos Al-Qur'an. Karena dalam hal maos Al-Qur'an Kak dintoh Rasulullah pernah ada bu singkuk seneng dek ka orang-orang se al-halul murtahil. Para sahabat tanya, "Pun apa Kak dinto saya sebut al-halul murtahil ya Rasul?" Pas Rasulullah jawab, "Iya dia orang se maca Al-Qur'an dari ada sampai hatam, pas terus-terusan iulangi." Artinya membaca Al-Qur'an Kak dinto jak pas ambui berak pola pun hatam dinalah ambu helu maca tahun dateng boleh gua. Jadi ketika dinto pun apanya mana? Bener lah kar bagus saking beda lebih bagus si eka senengi sarang Rasulullah buatan kau sarang para panjenengan saja istiqomah dalam maos Al-Qur'an. Mungkin cukup sakuni bisa pamator. Malar muga si sakuni Kak dinto bisa tetia kemanfaatan si raja. Mungkin buatan kau tursukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanya ona maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bil Qur'ani warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal Qur'ani wa du'aana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a wa bi kulli rub'in minal Qur'ani rahah wa bi kulli nisfin minal Qur'ani ni'mah wa bi kulli thuluthin minal Qur'ani thabata wa bi kulli rub'in minal Qur'ani rif'ah wa bi kulli fathin minal Qur'ani farhatan wa futuha wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswah wa bi kulli waqfin minal Qur'ani wiqayah. Allahumma arzuqna bil alifi amnan wa imana wa bil ba'i baha'an wa barakah wa bit ta'i taubatan wa taufiqa wa bis sa'i sarwatan wa thawaba wa bil jimi jahan wa jalala wa bil ha'i hilman wa haya'a wa bil kha'i khushu'an wa khasyah wa bid dali daulatan wa dalila wa bil dhali dhihnan wa dhaka'a wa bil ra'i rahmatan wa raja'a wa bil za'i zuhdan wa zaka'a وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وسهل حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أجسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وبحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن
أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة روبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.